অঙ্গনারী কর্মীদের অধিকার রক্ষা ও বিভিন্ন দাবির সমর্থনে আজ এক বিশাল মিছিল অনুষ্ঠিত হয়। অঙ্গনারী কর্মী কল্যাণ সমিতির উদ্যোগে এদিন সকালেই মিছিলটি বের করা হয়। অন্তত ৩০০টি অঙ্গনারী কেন্দ্রের কর্মীরা এই মিছিলে অংশগ্রহণ করেন। তারা তাদের নানা দাবি তুলে ধরেন, যেমন বেতন বৃদ্ধি, স্বাস্থ্যসেবা সুবিধা এবং কর্মী নিরাপত্তা সহ অন্যান্য মৌলিক দাবি। মিছিলটি শহরের প্রধান সড়ক ধরে চলতে থাকে, যা বিভিন্ন স্থানে মানুষের দৃষ্টি আকর্ষণ করে। কর্মীরা জানিয়েছেন, তারা তাদের দাবি না মেটানো হলে বৃহত্তর আন্দোলনে নামার হুঁশিয়ারি দিয়েছেন। অঙ্গনারী কর্মীরা সমাজের গুরুত্বপূর্ণ অংশ হলেও তাদের অধিকার ও সুযোগ সুবিধা নিয়ে এখনও যথেষ্ট সচেতনতা গড়ে ওঠেনি, এমনটাই তাদের অভিযোগ। এমন অবস্থায় প্রশাসনের কাছে দ্রুত পদক্ষেপ গ্রহণের দাবি জানিয়ে তারা স্লোগান দেন। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज प्राइम टाइम्स। नहीं हमारा आज यही मांग है कि हमारा केंद्र सरकार हमारा एनएलएम बढ़ाए ना। अगर हमारा केंद्र सरकार अभी हमारा बजट में कुछ नहीं बढ़ाया, टाइम का नोट दिया है बस इतना ही, और कुछ नहीं दिया है हम लोग को। और हमको चाहिए, हमको एनएलएम चाहिए, और हम लोग को जो स्मार्टफोन दिया है केंद्र सरकार ने, अभी लोग हमको आज राज्य सरकार भी नहीं दे रहा है। हम लोग अभी डिफरेंस टाइम में, इसलिए हम लोग मांग कर रहे हैं कि हम लोग को फोन चाहिए, और बिना फोन हम लोग नहीं काम करेंगे। और ये मिছিল कहाँ से शुरू हुआ है? ये मिছিল कहाँ से शुरू हुआ है? ये हमारा कोऑर्डिनेशन है मल्लागुड़ी तक। अच्छा, आपका नाम? मेरा नाम फुलरती मसेफा, मैं सुक्का प्रोजेक्ट से ब्लॉक का प्रेसिडेंट हूँ। हम लोग विचार करे के छैन, केंद्र सरकार जवाब दो।